بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا من ذوي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ومنه المبتدأ وإليه المنتهى والمآب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد الله وأناب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتبصروا في هذه الأيام والليالي، فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة حتى تنتهوا إلى آخر سفركم. وكل يوم يمر بكم فإنه يبعدكم من الدنيا ويقربكم من الآخرة. فطوبى لعبد اغتنم فرصها بما تقربه إلى مولاه، طوبى لعبد شغلها بالطاعات وتجنب العصيان، طوبى لعبد اتعظ بها فيها من التقلبات الأمور والأحوال، وطوبى لعبد استدل بتقلباتها على ما الله فيها من الحكم البالغ والأسرار. يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إخوة الإيمان، ألم تروا إلى هذه الشمس كل يوم يطلع من مشرقها وتغرب في مغربها، وفي ذلك أعظم الاعتبار، فإن طلوعها ثم غيوبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوب وزوال. ألم تروا إلى هذه الشهور تهل فيها الأهلة صغيرة كما يولد الأطفال، ثم تنمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل نموها أخذت بالنقص والإضمحلال. وهكذا عمر الإنسان سواء، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ألم تروا إلى هذه الأعوام تتجدد عاما بعد عام،
فإذا دخل العام الجديد نظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمر به الأيام سراعا فينصرم العام كلمح البصر فإذا هو آخر العام. وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى آخره تطلع البعيد، فإذا به قد هجم عليه الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أيها الناس، إنكم في هذه الأيام تودعون عاما ماضيا شهيدا، وتستقبلون عاما مقبلا جديدا. فليت شعري ماذا أودعتم في العام الماضي، وماذا تستقبلون بهذا العام الجديد؟ فليحاسب العاقل نفسه ولينظر في أمري، فإن كان قد فرط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله وليتدارك ما فات، وإن كان ظالما لنفسه بفعل المعاصي والمحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل والفوات، وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات عليها إلى الممات. إخوة الإيمان، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وليست التوبة مجرد قول باللسان من غير عمل، إنما الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وإنما التوبة ندم على ما مضى من العيوب وإقلاع عما كان عليه من الذنوب، وإنابة إلى الله بإصلاح العمل ومراقبة علام الغيوب. فحققوا أيها المسلمون الإيمان والتوبة، فإنكم في زمن الإمكان. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. عباد الله، ينبغي للمؤمن أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة لنفسه، فإن الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويتويان الأعمار، ويشيبان الصغار، ويفنيان الكبار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من فجر يوم ينشق إلا وينادي ملكان: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استوى يوماه فهو مغبون. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الدنيا محطة تنزلون فيها سفركم إلى الآخرة لتأخذوا منها الزاد، لذلكم السفر فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمبالتن أمبي بركة أندبا ماي علمي جعل الشمس ضياء
ay kile ke yelenye kaduma kolo ka yelenay wal qamara nura ay kalo ke noroy kaduma kolo ka noronay وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب أي بواتي كليلا لبو واتي كبيني واتي كليلا كليب بيدو ما كل قوكان جيان فاندولا واتي كبو واتي كلولا كلو بو واتي كبانكا تنو واتي كلولا كلو بتنو واتي ko kedda liyaye don liyamin ba to buna adama don be se ka don dokun kalo ani sanjate do choyamina ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ka kalo ko do ye ay mun di buna adama don mai yasa buna adama don ka jate don wati choyala Allahu akbar Allahu akbar ni yɛrɛ de ye ala ka monturu fɔlɔfɔlɔ ye monturu min di dugumakolo ma ka bɔ wagati kɛ tile la ka bin wagati kɛ tile la hakilima bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko tile kelen tɛmɛna ka don wagati kɛ su la ka ban ka ban wagati kɛ su la hakilima bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko su kelen fana tɛmɛna kanin ga sababu ye sababu min b'a to buna adamadenw kana to u kunfɛ buna adamadenw bɛ jate dɔn tile la ka jate dɔn dɔgɔkun na ka jate dɔn kalo la ka jate dɔn san na nin ye dalilu kɛnɛ kan ta dɔ de ye ko siga t'a la diɲɛ ma dan a yɛrɛ ma diɲɛ ma kɛ a yɛrɛ ma siga t'a la dabaga de bɛ diɲɛ in na tigi de bɛ diɲɛ in na min n'a ma diɲɛ in dan gansan min n'a ma diɲɛ in to a yɛrɛ ma kɔlɔsilibaga bɛ diɲɛ in na daminɛbaga bɛ diɲɛ in na min ye diɲɛ in daminɛ wa laban bɛ diɲɛ in na min ye diɲɛ in daminɛ ale de b'a laban o de ye Allahu jalla jalalu khaliqul makhluqat jabaru masa dan fɛn bɛɛ lajɛlen daba o y'ale ala kelen de an bɛ seereya ka fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan falen ala kelen an bɛ seereya ka fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn don ala ka ciden don ala ka nabi ɲuman don danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma cɛ min n'a ɲɔgɔn ma dan fusamanciya la wa ala tɛna ɲɔgɔn da fusamanciya la fo ka taa se yawmal kiyama jɔ don ma ala ka kisi ani ala ka nɛɛma o bɛ ciden ba in ye a n'a furumuso barikamaw a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahababaw ma sahaba minnu n'olu jɔra ala ka ciden kɛrɛfɛ ni ala ka diinɛ sinsinni ye ni ala ka diinɛ kɔrɔtali ye ni ala ka diinɛ ɲɛnamayali ye Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahababa ninnu ma ani sahaba tɔ minnu tugura olu la ka baara kɛ ni ala ka taasira tilennen ye ani ala ka kumakan barikamaw ani ciden ka taasira ye sallallahu alaihi wa sallam n'o de ye ala ka taasira ye ne de kama ala b'a fɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ man ataa ar-rasula faqad ataa Allah ko ni mɔgɔ min tugura ciden na o tigila mɔgɔ tugura ale ala de la ala k'an tugu ciden na ayyuhan nas adamadenw ittaqullaha ta'ala ay sira aw daban mani وتبصروا في هذه الأيام والليالي أو يكاللجلك دون نجو دون من النجو يمنا أني دون بالتمتمتم يمنا
aw ka lajɛli kɛ ka taga o ma yali wajulu fɛn tɛ ya walanda tɛ ye wa adamadenw a ye lajɛli kɛ dɔgɔkun bɛna na cogo min na dɔgɔkun bɛ fori cogoya min na yali wajulu ko tɛ yen wa siga t'a la wajulu ko bɛ yen adamadenw aw ka filɛli kɛ dɔgɔkun bɛ dada ɲɔgɔn kan cogo min na fo kana se kalo ma kana kalo dafa yali wajulu ko tɛ yen wa siga t'a la wajulu ko bɛ yen adamadenw aw yɛrɛ ka filɛli kɛ kalow bɛ dada ɲɔgɔn kan cogo min na fo kana se san dafali ma kana san ban pewu san kura fana bɛ daminɛ yali wajulu ko tɛ yen wa yali kabako fɛn tɛ yen wa min ka kan ka jɔnw da ala la min ka kan ka jɔnw sira ala ɲɛ ka fɔ ni si tɛ kɛ a yɛrɛ ma ni si tɛ kɛ gansan وكل يوم يمر بكم فإنه يبعدكم من الدنيا كلي وكلي نوبتما أو أدم الدونا جين ينمي ينكون الله وكلي كلم بلا جلين وبك السبب دي كأو يرجنا دنيا الله ka aw surunya lahara la aw ma jate in ta cogo ye dugu jɛ ko 20 tan ka suko ko tan ka dugu jɛ dɔgɔkun tɛmɛ ko tan ka se kalo ma kalo tɛmɛ ko tan ka se san ma aw adamadenw aw ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu de ye ka aw yɔrɔ janya diɲɛ na ka aw surunya lahara la haqqan sigatala ni yɛrɛ de b'a yira ka fɔ danni kun tɛ ala fɛ diɲɛ kɔnɔ sigi ye ani diɲɛ kɔnɔ toli ye ayi danni kun tɛ ala fɛ danni kun ye ala fɛ lahara de tagali ye ani lahara de sigi ye ka ban ka fɔ lahara ma ko bada sigi bada tayɔrɔ mɔgɔ tɛ se yɔrɔ min na k'a fɔ k'a tigi bɔra yen ko ka taga yɔrɔ wɛrɛ o ye lahara kelen de ye n'o tɛ sira o sira n'i y'a minɛ tant que i ma se lahara i laban ye lahara de ye i mɛn o mɛn diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ i laban ye lahara de ye o de b'a yira k'a fɔ siga t'a la diɲɛ ɲɛnamaya in ye tɛmɛyɔrɔ dɔrɔn de ye nka sigiyɔrɔ ye lahara de ye diɲɛ ɲɛnamaya in ye waati kunkurunin dɔrɔn de ye nka bada kɛyɔrɔ o de ye lahara ye diɲɛ ɲɛnamaya in ala y'o kɛ lahara tɛmɛsira de ye nka ala m'a kɛ sigiyɔrɔ ye ka di danfɛn si ma ni de kama fɛn fɛn bɛ diɲɛ na a bɛɛ lajɛlen danna banni de kama ala bolo ala ye fɛn o fɛn da n'aw ɲɛ b'a la diɲɛ na adamaden dɔrɔn tɛ dɛ saya tɛ adamaden dɔrɔn kungo ye dɛ saya tɛ adamaden dɔrɔn concerné dɛ ala ye fɛn o fɛn da a bɛɛ lajɛlen bɛ ban wa banni de tɔgɔ ko saya ni de kama ala ye diɲɛ tɔgɔ da ko duniya fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ ban fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka kuma di aw ma ni hakilimaya dilan ye mɔgɔ caman bɛ yen buna adamaden caman tɛ miiri fɛn minnu banni na a ka dɔn ko ja olu fana bɛɛ ye fɛn banta de kasara tɛ adamaden ma dugumakolo min filɛ nin ye n'ale de bɛ dantanfɛn bɛɛ lajɛlen dun ale de ye dantanfɛn bɛɛ laban yɔrɔ ye dugukolo yɛrɛ bɛna na ban a bɛ ban cogo jumɛn na Allahu subhanahu wa ta'ala ko don dɔ bɛ na o don k'ale bɛ mɛlɛkɛ yamaruya ka dugukolo meleke ka sɛmɛ kɛrɛfɛ komi n'i y'i ka selidɛbɛn kuru ka sɛmɛ kɛrɛfɛ nka o bɛ kɛ wagati min na o b'a sɔrɔ foyi tɛ dugumakolo kɔ ka bilen o b'a yira k'a fɔ siga t'a la diɲɛ yɛrɛ de ye fɛn banta ye san kaba 7 min filɛ n'aw ɲɛ b'a la
Allah subhanahu wa ta'ala abo fana kuruka boy ba ko ma delika ke kada ka ale ala di ho dan ka blay o be ke domina ambade al-islamu o ba soro dan tan fen fuiti sanka ba wolo la kono nana katrate du ma koluma kunu ba mun fle ni bele be ban ala ko dondo bina ko kunu be mine ko kunu be tagade ko mi fien kunu na ka bonya onye be kulu mina ni onye be mina kulu la namba ko mako kulu fleni o kulu fami me bodu maklo ko kan kayele sanfe anye bode la nga alqur'ana ya an kuna foni ka fo kulu fami be du maklo jiboro o de ka bu ka tama anye be mina kene maka scientifique na na démonstration ge kaira ka fo ni e fanwo fanye kulu la ni ye fanwo fanye kulu la ye parti minyala kenema de ko nyogona tan o de be jigi duguma kolo jigoro la kenema la tamana faraka o ba ke tan ngele ni de kama kulu akelendo ka duguma kolo mine ka bo yere li ba ala ma kulu dangansa ya dan kundo de kama o kulu fana be bandono la baba ndu be na bandono le ko baba o madilika ke dukolo be ban yɔrɔ min na babaw be jate kɔrɔ dukolo min filɛ nin ye ale ye ala ka dantanfɛnw na fitinin dɔ de ye baw ninnu kɔrɔ ji ninnu kɔrɔ ka da kan ji be parti min occupé dugumakolo kɔ kan o be bɛn dugumakolo 77% de ma ji be parti min occupé 22,75%, un peu moins de 23% au drone de Doukolo, de gré, la terre ferme, au drone. Au 23%, même Kaméleke Kajo, qui a fait comme il devait, Jiban nous, Rubemne Kaja, il va beaucoup nier Daragiga, nier Jitonika Darala Kato Tasmaka, nier Tunga Elen qu'on avait déjà trouvé, Baba nous fanaguna Jate, de l'Olani Alakaya Mori. Ni kan ka ira wala ka fo ko jien fen banta de do o kuma adama din hakli mashite ko kanga ka program la bele ana la kelema ko trace ka be jien no fe ko jien sigoro jien daroni ani jien teoroni adama din hakli mashite ko kanga soro ke bawo adama din hakli ma ba fa ma be di jumama abe fo yoro mi ma ko sigiro abe fo yoro mi ma ko tayro abe fo yoro mi ma ko bella banyoro abe fo yoro mi ma ko nyuman kelaw be ta saraw kan nyumana sarako bella jelena jenina ka juman kelaw sarako jumana sarako jugu bella jelena jumana haklima kan ka fanga aseko adonko bella jelenke ko o sigiro yi ano tayro yi ko de la adamadenw o de kama san man ka yɛlɛma an ɲinɛ ma san man ka ban an ɲinɛ ma ka da kan an si bantɔ de don mɔgɔ si tɛ yen ko san yɛlɛma ko taa ko dɔ de bɛ fara o si kan mɔgɔ si tɛ yen ko kalo ban ko taa ko dɔ de bɛ fara o si kan kalo o kalo n'o tɛmɛna o bɔra i si kalo yetaw la san o san n'o tɛmɛna o bɔra i si san kɛtaw la san hakɛ min dun bɛ min kelen kelen bolo san hakɛ min bɛ min kelen kelen bolo bɛɛ lajɛlen ta dɔnniya dogolen don i la a bɛɛ jɛlen don masa min ma o de ye ala kelen pe ye o de kama ala ka ciden b'a fɔ an ɲɛna ko mɛlɛkɛ fila bɛ ala bolo o mɛlɛkɛ filaw dugu jɛko 20 olu bɛ wele bila adamadenw ma nka adamaden hakilimaw de tulo b'a la minnu shetane ma tulonkɛ minnu na olu b'a mɛn olu tulo b'a la olu bɛ baara kɛ n'a ye nka shetane tulonkɛlen don minnu na shetane kelen don ka minnu k'a sago ye olu t'a mɛn jago ka baara kɛ n'a ye o mɛlɛkɛ fila ninnu bɛ weleli jumɛn kɛ dugu jɛ ko 20 u b'a fɔ aw adamadenw bi ye don kura ye ne bi don
ayaw jija ko nyuman chaman ke ne kono de ayaw jija ko bara nyuman chaman ke ne kono de ayaw jija ka sininya sigi bara dama nyuman dama daga nyuman ke ne kono de akona jugu man ke ne kono de kada kan ne bido intemena au kan ne bido inte sega o mabile fo lahara jodo effectivement werbe bayra ka fo ni do min temena o bora shila o te frashika bile ni yoro inde la hakli ma kan ga sigi ka baraka na hakli ni yoro inde la mo famiyali kan ga sigi ka baraka na ka famiyali ni yoro inde la ko don na kan ga sigi ka baraka na ka ko don ka fo ko jajiyete mo sigi yoro je mo teme yoro di mani buna da ma dew na jebi ango ala mi e jiyeti ala mi e jiyen lotise ka di adama dew ma ka lahara lotise ka bla adama dan fewni ala ko ama sodi mo ma jiyana ama sigoro di mo ma jiyana ama dawro di mo ma jiyana lotissement mi na le ala yake na e titre foncier tiku ka titre foncier bla kono ka dakabanam fale tiku ka dakabanam fale bla kono ka here batu ka here bla kono ala ko kale o lotissement ke la harabi la hara rojuma aka aljana kono nana mo jonu nye munu nye jien ke teme royo luma so abada ka kuski royo mojonu nye munu nya famia ka fo jien ale lahara senaka yoro dronde ngalete lahara dumuni ke yoro ni bana senela senaka labi sigi tugomina kaka senaka fen seliche ka soro kal kari jien kono mo abe nyuman ke jiena de sana seliche lahara ka siga kan nyuma ahere kono nana mani mo mi mani famia olu keleno ka jien de takabla lahara nola kamini yeli no tigla mo halakira olu perdira olu kanyena maya kera pour rien ou dona fou o be bo fou ou bonanu kanyena maya la kada ko yenyena maya nke fenye mi yenyena maya idan o manyena maya nke fenye laka hakim mandam ikhwat al iman liman yajun alam taru ila hadhihi ash-shams ayk lilaje كل يوم يطلع من مشرقها وتغرب من مغربها كلب بكرم في الدنغودو كتابي كلبي في الدنغودو فإن طلوعها ثم غيوبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست قرار كلب أنا بوجهو كلب فرنيا وفرنيا لبام بمنا كانت تنونتي هو كلب ما دلقاتي sube ko sukun khala mana jaman jana to sube na laban ka fori ni dugu jeli ba ko suma de ga ko wa onye bola de klebe bancho mena sube bancho mena jien re de fana be bani bancho la tan ambal maslano alam taraw ila hadhihi as-suhud tahullu fiha al-ahilla as-saghira oma kalo fitini de be bo kalo bodum folo no esteli kalo a bela jelemba do ka yeli man no de tellement ka do goncho na be bodum ni o kalo kelen a bodum flana a yeli be no yam go chama ma do a bodum sawana nyini ni retala bela jelemba yi abe bunya dondoni ka bunya dondoni ka bunya don fo se kalo bili bayi o kalo belbele bawo na bonya na foka foko kalo kere ka kalo minana ka bonya ko mi chefan ka kori foi taje ibe banga munye tuni o kalo abe dajagali damne ka banka na dogoya ka clanche ka bo clanche la foka na ke fitini foka na tuni wani fana ala ka walanda wore de abe ka irana ko adama denga nyana maya fana be bani bancho jumna be nyana maya ina labambala kadaka fon fernya be jina bela jere jumna bala labambala ngamin do wolendo amma ode labain ani jumna che funa che mimbe okuntala ode do wolendo
dantan fɛnw ma o jɛyalen don masa min ma o de ye danni masa ye a ka kan an ka siran masa in ɲɛ an balima alisilamɛw adamaden bɛ to o cogoya de la fo saya bɛ na i ma saya dun ye fɛn ye ale tɛ sudan dɛ ale bɛ adamaden ale bɛ bari buna adamaden na si bɛ tɛmɛ cogo min na n'i b'i yɛrɛ sɔrɔ sitigiya la ka sɔrɔ i ma sigi n'a ye ka fɔ k'e tun bɛ kɛ sima ye o barila i yɛrɛ kunna cogo min wa i ka d'a la ni saya bɛ na dantanfɛn o dantanfɛn ma ɲɛnɛma o ɲɛnɛma ma saya bɛ bara bɛɛ de la nin cogo in na si barila sitigi yɛrɛ la ka fɔ k'ale kɛra si jantigi ye o barilen don ale yɛrɛ la ka da ka dalilu kun t'ale bolo k'ala b'ale kɛ o ye ka da mun kan fɛn min kan ka ɲɛnɛmaya in ban ala ma yamaru don fɛn ma fɔlɔ ka kɛ n'o ye saya ye o saya in ale de bɛ na ni ɲɛnɛmaya bɛɛ kun cɛli ye mɛ mɔgɔ si t'a wagati dɔn a ka kan adamadenw k'u jantu yɛrɛ la ka miiri a la an balima alisilamɛw a ma mɛn an tun bɛ san dɔ la n'o ye salo ye hijira san 1439 o de tun ye semaine passée salo nka depuis quelques jours sankura n'o ye hijira san ye an donna o kɔnɔna na o tile 10 o tun ye kunun ye bi y'a tile 11 o bɛ hijira san kɛ san 1440 an balima alisilamɛw a ka dɔn k'a fɔ o min filɛ san dɔ bantɔ o ye jatebɔ wagati de ye adamaden hakili ma bolo san tɛmɛnen na yali ale ka baaraw tun bɛ cogo di ɲuman na ale ka baaraw kɛra baara ɲumanw caman ye wa ale ka baara kɛra hɛrɛ baaraw caman ye wa ale ka baara kɛra ala sago kɛli caman ye wa ala diɲɛko kɛli caman ye wa ale ka baaraw kɛra baara ye minnu y'ale surunya ala la wa yali ale ka baaraw dajagara yɔrɔ jumɛn adamaden hakili ma kan k'i sigi k'o lajɛ n'a bɛ fɔ ma ko k'i yɛrɛ jate bɔ sankura min n'a daminɛna n'an fila la adamaden hakili ma kan ka a ka jate kura k'o boloda ni ala ye ala min ye sankura yira la n'o ala n'a ka hinɛ ye n'o kɛlen don ka i fara sankura in a kuncɛbagaw kan a dafabagaw kan o kuma k'i jija i ka ɲinan san baaraw ka ɲɛ ka tɛmɛ i ka salon kan baaraw la baara minnu b'i gɛrɛ ala la baaraw la baara minnu bi i diya ala ye baaraw la baara min b'a to ala bɛ yafi ma baaraw la baara min b'a to i bɛ yɔrɔ jɛnɛ jahanama la baaraw la baara min b'a to i bɛ surunya alijana la adamaden hakili ma kan ka ɲɛnamaya ka jate bɔ ni jate bɔ cogo de la ka d'a kan san daminɛna ani san banna o de kɛla ni teliya min ye bi alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko yawmal qiyama min n'a kofɔlen don ni siga t'a la ni bɛɛ kan k'i sigi n'a ye k'a bɛ se dɛ ko wa ale alakira muhamadu bɛ cidenya la don min na ale de ye ala ka ciden laban ye ko don y'a sɔrɔ waati min b'a ni alikiyama cɛ alakira y'a bolokɔni den 2 da ɲɔgɔn na k'a tɛ tɛmɛ a furancɛ min b'a bolokɔni den 2 ni ɲɔgɔn cɛ k'a tɛ tɛmɛ ni furancɛ kan ale bɛ ci don min na ani waati tɔ min tora ani diɲɛ banni cɛ k'a bolokɔni den 2 da ɲɔgɔn na ko furancɛ min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a tɛ tɛmɛ o kan o furancɛ o kuntagala o dɔnniya bɛ ala de yɔrɔ nka hakilima kan k'i sigi k'a lajɛ alakira cili ni sisan cɛ sallallahu alayhi wa sallam san 1440 kɔ o bɔra fɛn min n'a tun tɔ furancɛ tɛ tɛmɛ bolokɔniden 2 ni ɲɔgɔn cɛ kan n'o tɔ tora hakɛ min ye hakilima kan ka dɔn ko dɔnniya bɛ ala bolo nka hakilima kan k'i hakili t'i yɛrɛ la adamaden si ma dɔgɔya dansan n'o tɛ
dani kun fɔlɔw n'o ye an fa Adama ye ale ye san 1000 de balo diɲɛ na san 1000 ala ka ciden fɔlɔ minnu cira nabi Nuhan ala ko alkuranɛ kɔnɔ k'a ye san 900 ni san 50 de kɛ a bɛ ka k'ale ala ka kumakan lase san 900 ni san 50 o dan tɛ sani ala ka cidenya d'a ma o y'a sɔrɔ a bɛ san joli la an b'a fɔ n ko fana ye fɛn sɔrɔ min bɛ se san 1000 ma adamadenya kun fɔlɔ adamaden si de kun bɛ nin cogo in na tan kana si jigi dɔɔni dɔɔni kana si jigi dɔɔni dɔɔni an bɛna se nabi Musa ka wagati ma kuma min na adamaden si jiginna ka bɔ 1000 na fo kana se san 300 ni san 400 ma olu wagati ni mɔgɔ min tun fatura san 250 ni mɔgɔ min tun fatura 250 300 o tigi balimaw tun b'a kasi ko karisa ma kɛ sitigi ye k'a ma kɛ sitigi ye masakɛ dɔ tɛmɛna nabi Musa tile la n'o ye Firawuna ye ala ko k'o ye san 400 de kɛ fanga la san 400 n'a y'o kɛ fanga la a yɛrɛ san'a ka sigi fanga la a ye si joli sɔrɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ siga t'a la ja adamaden tun si kuntagala ka jan wa adamaden tun bɛ don ko o ko la fana bɛɛ tun kuntagala ka jan nka si de nana jigi kana jigi fo kana si ko tɔ to tɔgɔ ye o b'a yɛrɛ adamaden na k'a fɔ ja diɲɛ bɛ ban koyi ka bɔ 1000 na adamaden fo kana kɛ alakira yɛrɛ min n'o ye ala ka cidenw laban ye sallallahu alaihi wa sallam ale fatura a san 60 ani san 3 danfɛn min ka di ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan a ɲɔgɔn ma dan wa a ɲɔgɔn tɛ na dan wa alakira ko tɛ kisi nɛma b'a ye ko ala ma ale kira Muhamadu ale mantonw kɛ si jantigiw ye ko ni mɔgɔ min y'ale si ɲɔgɔn sɔrɔ ko tigilamɔgɔ kan ka dɔn k'a tɔ tɛ ala fɛ bilen ko ni min yɛlɛla o kan k'o ye ala ka kado de ye n'o tɛ k'ala ma ale mantonw kɛ si jantigiw ye an bada alisilamɛw n'i y'a mɛn si i bɛ fan min kɛ k'a sɔrɔ i bɛ se ko la kɛnɛya bɛ yen se bɛ yen fanga bɛ yen n'i y'a mɛn si ka di o wagati de don justement o wagati yɛrɛ de man ka kɛ tulonkɛ wagati o de kan ka kɛ cɛsiri wagati ye ka kɛ ala batoba wagati ye ka kɛ ala sago kɛliba wagati ye ka d'a kan n'o wagati tɛmɛn'i kan kana i ma ni dɛsɛ ye i kana don dɛsɛ kɔnɔ kɛnɛya dɔgɔya kɔnɔ fanga dɔgɔya kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ dɔgɔya la i bolo fo ka tɔ to i da ye o don hali ni ala bato ka di a fanga t'i la bilen hali ni diɲɛ yɛrɛ nɔfɛ girin ka di o fana fanga t'i la bilen nka o bɛɛ lajɛlen na buna adamaden dɔw bɛ sitanɛ kɔ dɔrɔn olu bɛ sitanɛ kɔ dɔrɔn olu ka ɲɛnamaya mun bɛɛ bɛ kɛ sitanɛ kɔ. Mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam, il y a quelques jours, nous étions dans une année qui s'est achevée. Depuis quelques jours, nous sommes entrés effectivement dans une nouvelle année. La fin d'une année et le début d'une nouvelle doit être l'occasion pour chaque homme et chaque femme de faire son propre bilan. Son bilan de l'année écoulée dans le sens du bien et dans le sens du mal. Faire le constat de ce que tu as fait de bien et faire le constat de tes insuffisances durant l'année écoulée. Et faire un programme dans le sens de l'amélioration de son comportement vis-à-vis de son Seigneur pendant l'année qui vient de commencer. C'est cette façon de concevoir la fin d'une année et le début d'une autre qui est la meilleure approche des choses. Car chaque année qui s'achève vient en déduction de notre temps d'existence. Chaque année qui commence nous approche de notre ultime
destination qui est l'au-delà. C'est l'au-delà qui est le lieu de résidence par définition de toutes les créatures. Et non, c'est monde bas. Ce monde bas n'est qu'un transit, un lieu de passage, mais aucunement un lieu de résidence, aucunement un domicile. C'est pourquoi Dieu a appelé Dunya, Dunya. Dunya veut dire un lieu de précarité, un lieu de transit, un lieu de très courte durée. C'est pourquoi Dieu n'a pas fixé d'objectif durable sur Dunya. Dieu a mis l'essentiel de ses œuvres dans le sens du bien pour récompenser les bienfaiteurs à l'au-delà. Et c'est pourquoi il a également réservé l'essentiel de ses châtiments pour les malfaiteurs à l'au-delà. Quelle que soit la punition infligée à un malfaiteur à la suite d'un mal qu'il a commis, cela représente infiniment rien dans ce qu'il attend dans l'au-delà comme sanction divine. Car l'enfer n'existe qu'à l'au-delà. Le paradis n'existe que dans l'au-delà. Tout ce que vous voyez comme bienfait de ces bas mondes n'est infiniment rien à côté de ce que Dieu a réservé à ses serviteurs dans l'au-delà. Et tout ce que vous voyez comme souffrance dans cette vie, comme malheur dans cette vie, n'est absolument rien à côté de ce qui attendent les malfaiteurs endurants, les malfaiteurs endurcis comme souffrance et malheur le jour du jugement dernier dans l'au-delà. Faites votre bilan à la suite de l'année écoulée et faites des bonnes projections pour l'année qui vient de commencer. C'est ainsi qu'on gagne d'une année à une autre. Mais si nous laissons les années s'écouler dans la banalité, dans l'indifférence, c'est comme si nous laissons notre vie s'écouler dans l'indifférence et dans la banalité. Nous en serons les plus grands perdants. La vie n'est qu'un petit moment, un tout petit moment. C'est l'au-delà qui est la vie éternelle. Profitez de ce petit moment que Dieu vous a donné dans ce bas monde pour multiplier les biens et éloignez-vous de tout ce qui fâche Dieu. En balmal islamou a kagan islamé kaka dîner donc a kagan islamé kaka dîner a kamina na bolo flay kadakan Allah ye aya jigi alquran ba kona aya miya ira buna da maduna ko ja ale ala kan nema min ba kan nema bela jelen sanfɛ o de islamia dîner اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي دومنا يا جيجين على كرامة صلى الله عليه وسلم هيجي يرولا أكو بي من الله ينجا دين دفع أو ينو إسلام يا ديني وأتممت عليكم نعمتي أكو نينما بلي بلي مي نيادي أو ما نينما يندفع بي على كامي جمعنا يرولا أكامي إسلام يا ديما jala kan nema bela jelen sanfɛ silamɛya de bɛ yen ne kama silamɛw a y'aw ka diinɛ dɔn a k'a ka diinɛ minɛ n'aw bolo fila ye hɛrɛ baara dɔ kɛra jamana kɔnɔ ɲina a ka kan an ka ala fo n'a ye ka ala barika da n'a ye o ye jumɛn ye pendant longtemps an silamɛw an ka silamɛya san bɛ don an yɛrɛ sigilen ɲɛna hala ma dɔ yɛrɛ ko fɛn kɛra an t'a hala kalama an ka silamɛya san bɛ ban an sigilen ɲɛna hala ma dɔ yɛrɛ ko fɛn kɛra an t'a kalama yɛrɛ ka da kan an bɛ diinɛ in na birika wuli la n'o ye seli ye nka fɛn min tɔgɔ ka diinɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn mɔgɔ min y'o ka haminanko ye o ka dɔgɔ
n'o silamɛ kungo bɛ se ka tɛmɛ i yɛrɛ ɲinama cogo jumɛn silamɛ ka hɛrɛ bɛ kɛ i ɲinama cogo di silamɛ ka hɛrɛ bɛ ban i yɛrɛ ma cogo min na ala ye silamɛw ka san kɛ u ka diinɛ dɔ de ye ka silamɛw ka kalo kɛ u ka diinɛ dɔ ye ka silamɛw ka don kɛ u ka diinɛ dɔ ye an filɛ don dɔ de la bi ye juma de ala ko dɔgɔkun don min barika ka bon ka tɛmɛ a don bɛɛ kan o de ye juma o de kama an bɛ juma la bi ka juma seli ala ye o b'a yira ka fɔ ja juma de ye anw silamɛw ka dɔgɔkun don na belebele ye koyi nka n'an ma faamuya dun dimanche don bɛ bonya an ma ka tɛmɛ juma don kan o b'a yira ka fɔ ja silamɛya ka kalo ja ala ka barikaw b'olu de nɔfɛ i n'a fɔ an filɛ kalo min na nin n'o ye silamɛya ka san kalo fɔlɔ ye muharram kalo nin tɛ kalo denni ye ala bolo dɛ ala ko k'ale ye kalo 12 de dan san kɔnɔ nka kalo kelen bɛ yen ala ko k'a y'o tɔgɔ da a yɛrɛ la shahrullahi muharram k'ale ni muharram kalo n'o ye silamɛya kalo fɔlɔ ye n'an b'a fɔ a ma bamanankan na ko jɔn bɛnnen n'o ye an bɛ kalo ni tile 11 na ala ye nin kalo tɔgɔ da a yɛrɛ bakun de la shahrullahi muharram ko ale ka muharram kalo allahu akbar o tɛ kalo ye min kan ka jɔ silamɛ ɲuman ma o ye kalo min kan ka bonya o ye kalo min kan ka karama komi ala a ka diinɛ fɛn bɛɛ kan ka bonya cogo min a ka diinɛ fɛn bɛɛ kan ka karama ten pour une fois silamɛw ka san ma jɔ u ɲinan ma ka da kan silamɛw ka san tile fɔlɔ a labilara jamana den bɛɛ ye ko bɛɛ lajɛlen ka to i ka so k'i lafiya kɔnɔ ka ala bato a kɔnɔ ka baara ɲuman k'a kɔnɔ mɔgɔ si kana baara kɛ yɔrɔ san tɛna jɔ san ma jɔ mɔgɔ ɲinan ma dɛ o ye kɛra baara ye baara min y'an ka diinɛ bonya k'an ka diinɛ kɔrɔtan muharram kalo tile 10 n'o tun ye kunun ye kalo in yɛrɛ mun bɛ bɛɛ lajɛlen ye kalo barikama ye ala bolo nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunun tun y'a don belebele dɔ fana ye ka da mun kan allahu subhanahu wa ta'ala ye ko caman kɛ muharram kalo tile 10 dɛ ala ye ko caman de k'a kɔnɔ nka wagati surunya kama an bɛ kelen pe ta la o ye jumɛn ye ala ye se di don min na a ka ciden kan n'o ye a ka nabi ɲuman ye nabiyullahi musa ala ye se di ani silamɛw ka don min na farawuna kan o bɛnna don min ma o de kɛra kunu ye jɔn bɛnɛ tile 10 muharram kalo tile 10 wa ala ye kabako koba caman de kɛ o tile 10 kɔnɔna na o tile 10 fana o ma tɛmɛ silamɛw ɲinan ma ka sababuya kɛ o tile 10 o fana labilara jamana den bɛɛ lajɛlen ko mɔgɔw k'u lafiya kɔnɔ n'an ye fɛn min n'a ka ɲi an kan k'a fɔ k'a ɲini ala fɛ ala ka ni ɲɔgɔnna hakili ɲumanw caya fɛn min man diya ala ye n'o kɛra o de bɛ jamana diya ala ye fɛn min b'an surunya ala la n'o kɛra o de bɛ jamana surunya ala la o de bɛ jamana hinɛ don ala la ni fɛn kɛra jamana kɔnɔ fɛn min n'a bɛ ala ka diinɛ bonya ka ala ka diinɛ kɔrɔtan siga t'a la ni yɛrɛ de b'a to ala bɛ jamana bonya ni ne b'a to ala bɛ jamana kisi ni ne b'a to ala bɛ jamana tanga adamaden hali ni tɛ silamɛ ye ni ala ka diinɛ bonya ala b'i bonya hali ni tɛ silamɛ bunadamaden ni ala ka diinɛ karama ni ala ka diinɛ ni y'a kɔrɔtan hali ni tɛ silamɛ ye i ni sara ɲuman fɛn fɛn ka ka diɲɛ in kɔnɔ yan ala b'a d'i ma ka d'a kan i ye fɛn kɛ fɛn min ka di ala ye nka o waati kelen na bunadamaden n'i ye fɛn kɛ fɛn min n'o bɛ dankari ala ka diinɛ in na n'o bɛ diinɛ in hayiba bɔ a la n'o bɛ diinɛ in makama bɔ a la n'o bɛ diinɛ in majigi adamaden n'i y'o baara kɛ diɲɛ kɔnɔ yan silamɛw adamadenw a y'aw ɲɛ dayɛlɛ a k'aw tulo dayɛlɛ a k'o tigilamɔgɔ kelen n'a bɛɛ lajɛlen laban lajɛ ka d'a kan a t'u ni mɔgɔ cɛ a b'u ni min cɛ o ye diinɛ in tigi de o ye ala de ye diinɛ in bɛ bonya de nka diinɛ in tɛ dɔgɔya dɛ maa man ye diinɛ in dɔgɔya
ala b'i dɔgɔya i bɛ sa dɔgɔyama kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye diinɛ in bonya ala b'i bonya ala b'i to bonya kɔnɔna la. Nous saluons cette heureuse initiative de la part de ceux à qui Dieu a confié la gouvernance de ce pays. Nous apprécions les bonnes choses. Nous aimons les bonnes choses. Nous encourageons les bonnes choses. Car les bonnes choses sont celles qui sont recommandées par Allah, sont celles qui sont récompensées par Allah. Les mauvaises choses sont celles qui sont déconseillées par Allah, sont celles qui provoquent la colère d'Allah. Et il n'y a rien de bon dans la colère d'Allah. Nous prions Allah le Tout-Puissant de raffermir notre foi. Nous prions Allah le Tout-Puissant de faire en sorte que notre religion reste notre repère, que notre religion reste notre référence, que notre religion soit la clé de voûte de notre culture. Car tout ce qui respecte la religion d'un peuple respecte sa culture. Tout ce qui respecte la religion d'un peuple respecte sa société. Donc nous pouvons aujourd'hui dire que nous enregistrons une avancée culturelle et sociologique dans notre pays. Et cela par le respect dû à la religion de Dieu. Que Dieu fasse de cette nouvelle année l'année de la bénédiction pour notre pays. Que Dieu fasse de cette année l'année de la paix pour notre pays. Que Dieu fasse que cette année soit l'année de la réussite pour notre pays. Que Dieu accompagne notre pays dans tout ce qui l'avance, dans tout ce qui le renforce, dans tout ce qui le consolide. Que Dieu protège les musulmans de notre pays. Que Dieu protège l'ensemble de nos compatriotes. Que Dieu fasse que notre ultime demeure soit le paradis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك
واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختلق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصر